Read the question. It is varies with the temperature. तामाने को धरो the reaction AB मिसी की धरो तर Kc value जहाँ C दोचो की तर Kc value जहाँ धरो X ना Y एटा रूम टेम्परेचर रे जदि तो टेम्परेचर टा चेंज करिवु तामन तू भी धरो ए रिएक्शन टा जळे कला बुझला तार Kc value जति गेसला आउ जणे पिला सेही टेम्परेचर रे करिवो तार भी Kc value जति गेस ଯଦି रूम टेम्परेचर ରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେସନ ଚେଞ୍ଜ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମଡେଲ ଦେଖ Kc value independent on initial concentration of reactant. Initial concentration केते अछि initial concentration of reactant reactant रो initial केते अछि ता ऊपर डिपेंड करिवो नाही Kc independent on initial concentration of reactant ला এই পয়েন্টটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কোন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট লেখো equilibrium constant for a forward reaction আর কোন লেখো equilibrium constant for a forward reaction equilibrium constant for a forward reaction is the inverse of equilibrium constant for the backward reaction বুঝনা বুঝো এই যে রিঅ্যাকশন পাই রিঅ্যাকশন গিভেন দিয়েছি এই রিঅ্যাকশন পাই যদি মু Kc র ভ্যালু কাढিবি তাহলে কেমতি কাढিবি প্রোডাক্ট র কনসেন্ট্রেশন র পাওয়ার বাই রিঅ্যাক্ট্যান্ট র কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার বুঝি পাইলো ধরো এই ভ্যালুটা সে কହୁଛି বাহারিছি 50 এই ভ্যালুটা বাহারিছি 50 তো মনে রাখা নাই তো বুঝো জিনিসটা তো কହୁଛି এই Kc ভ্যালুটা বাহারিছি 50 যদি তমକୁ এই রিঅ্যাকশন টা রিভার্স কৰি দেলা রিভার্স মানে কোন ହେଇଯିବ এই ভଳିଆ 2HI H2 plus I2 হলো না তাহলে यार जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट টা হবো তাকু মু লিখুছি Kc ড্যাশ ড্যাশ জানো তো না কোন ভাবে কইছো প্রাইম না কোন কইছো ড্যাশ প্রাইম না কোন কইছো প্রাইম আচ্ছা হলা এটা Kc ড্যাশ তাহলে Kc ড্যাশটা কেমতি বাহার করিবা দেখো H2 ର concentration I2 ର concentration all divided by HI ର molar concentration power 2 বুঝি পাইলো তো সে কইলে দেখো এই যে ইকুয়েশন টা আর এই ইকুয়েশন ভিতরে রিঅ্যাক্ট্যান্ট প্রোডাক্ট যোগ কত সমান খালি এটা ফরওয়ার্ড দিয়ে যাবে ব্যাকওয়ার্ড দিয়েছি তা মানে সে কইছি এটা ইকুয়েশন 1 এটা ইকুয়েশন 2 যদি তোমাকে ইকুয়েশন 1 রে Kc ভ্যালু দেইছি তোমাকে Kc ড্যাশ পচারছি তাহলে Kc ড্যাশ কেমতি কাढিব না 1 Kc ইনভার্স যেহেতু উল্টি গলা তাহলে ইনভার্স তাহলে 1 ইনভার্স মানে কেতে 1/50 বুঝি পেলা যদি ফার্স্ট ইকুয়েশন টা দেইছি Kc টা দেইছি তাহলে যদি Kc ড্যাশ বাহার করিয়া কইছি তোমাকে কিছু যাত্রা করিয়া দরকার না ডাইরেক্ট ইনভার্স করব এটা সে কন্ডিশন তো ফর एग्जांपल লিখতে
ବୁଝିଲ ଆଡେ କଣ ଲେଖ କଣଟା when the coefficient when the coefficient জানছো তো সহগ when the coefficient in an equation when the coefficient in an equation are multiplied by a factor are multiplied by a factor the equilibrium constant is raised to power equal to that factor raised to power equal to that factor तो पहले बुझो raised to that power equal to its factor ধরো মোর সেই রিঅ্যাকশনটা আছে পিলে এই যে পূর্ব রিঅ্যাকশনটা H2 plus I2 plus 2HI এই রিঅ্যাকশন ହେଲା তাহলে ইকুয়েশন 1 টা দেখছি H2 plus I2 giving 2HI यार एससी बाहर कलो H2 plus I2 ভ্যালু তো অলরেডি কইলে 50 হল সে কହୁଛି ধর আপনি কন্ডিশন রে কনସିଡର কর এই যে রিঅ্যাকশনটা আছে এটি কোএফিশিয়েন্ট কেতে আছে এই যে 1 আছে তো যদি এই ইকুয়েশন 1 টাকু এটা ধর ମୁଁ কହୁছি ইকুয়েশন 1 multiplied with 3 multiplied with 3 বা 2 নো ছোট নো ক্যালকুলেট করা অসুবিধা হবে ধর multiplied with 2 ইকুয়েশন 1 টাকু 2 রে মাল্টিপ্লাই তাহলে ইকুয়েশন 1 को मल्टीप्लाई with 2 करबा कोन हे जीवो 2h2 plus 2i2 अरे होना नहीं 2 गुणित की दला 4hi गुणुच कम पाई काईटा कहबो तो यार जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ता सेटा वो केसी बोली कहि परिबिनी धर सेटा को कहबो K1 ধর কইছ ধর ইয়া ইকুয়াল মোশন K1 বলে তাহলে यार ইকুয়াল মোশন K1 বলে তাহলে यार जो K1 টা বাদ করে পারিব সেল বার করিবা কইলো দেখা মতে HI পাওয়ার 4 H2 র পাওয়ার 2 দুয়া কি বলবো তো मतलब कोएफिशिएंट जहां थी वो कहते रेस हुई थी आंदोलन तो कौन जाउछो हां जहां तो कोएफिशिएंट थी सेटा पावर है काम चला बुझि पाइलो हला तो से कहूची जदी तुमको केबे पचारछि जे कैलकुलेट करो K1 सो K1 वैल्यू टा केते होबो तुमको এই ভ্যালুটা দেইছি এই ভ্যালুটা দেইছি এটা দেইকি तुमको आउट इक्वेशन देइছি से इक्वेशन ए यार K1 का बाहर इक्विलिब्रियम मोशन ना नहीं 2 होबो 50 ର पावर এটা हे जीवो कोन जेति की थिबो देखो लिखे तो बा को लिखाइछि को लिखाइछि
पावर ता माने कोन 2 गुणा आइछि जे 2 गुणा हबो ताले केसी रो पावर केते हे जीवो जति मल्टीप्लाई ताले केसी रो पावर केते अछि केसी अछि 50 रो पावर 2 गणित की दियो 5 5 25 ओके बुझि पाला सेही भलिया इक्वेशन एटा बता देला धर आ गुटे मु करू इक्वेशन 1 टा मल्टीप्लाई कली 1/3 सहित धर इक्वेशन 1 कथा कहू दिस इज इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 सब धर मल्टीप्लाई करो हमको कोइटा देइछि हमको कहिछि यार काढ ताले इक्वेशन 3 द्वारा मल्टीप्लाई करले कोन होबो या सहित 1/3 h2 ठीक है 1/3 h2 plus 1/3 i2 दबा कोन आर कोन दबो 2/3 h जाउ कोन सब 1/3 मल्टीप्लाई कर ताले यार जोटा बाहरिबो ताको धर k2 बोली कहन धर कितना वर्ष ताले आ केति काढिबा केति काढिबा ना hi रो पावर केते हिजिबो 2/3 h2 रो पावर केते हिजिबो 1/3 और i रो पावर केते एई जो वैल्यूटा तमे जदी काढिबो भी खाता पेन रे ताले केते बाहरिबो देखौची सो k2 टा वैल्यू केते हबो ना kc रो केते आडी गुणिछ 1/3 गुणिछ और 3 डिवाइड करछ ताले kc रो पावर केते हिजिबो 1/3 ताले kc रो पावर 1/3 माने कोन 50 रो पावर 1/3 ହେଲା କେତେ ବାହାରିବ ଏଟା ଘାତ ଅଛି ବା अरे 50 ର ପାୱାର 2 ଥିଲେ ପଡୁଛି 1/3 ରେ କଣ हां क्यूब रूट ऑफ 50 या माने या नहीं या था তাহলে 2 র কেতে 8 3 র কেতে 27 4 64 তাহলে 3 পয়েন্ট समथिंग मार नहीं की এটা জানো জানো কি পড়ে 3.7 3.6 पाखापाखि 3.7 देखो ହେଲା 3.68 पाखापाखि बाହାରିବ MVP COVD COLD कोन सेडा कोन किछि हबो HMP जदी ना ताले HMP ले तते आगो आमो तू मेडिकल रहू ना मेडिकल कौन कौन वाला कोविड ହେଲା କେତେ इम्यून सिस्टम ଭଲ ଅଛି ଆଉ कोन आई इम्यून सिस्टम नथे तो मरते थांबो ना
अरे सही है एससी भीतर केते लोग बोले ना ए हम कॉलेज तो पाऊ सब बोलर नहीं है ना लोग बोलना एससी रे बाहर आसी बोले बहुत मोरू से आ तो घूमे और बॉडी इम्यून डॉक्टर माने आपको बारे में कि राक्षस आईपी ना मुक्त अफेक्ट नहीं बहुत देख लो बेबी देख really Lani lecture ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಡು ಇದೆ ತಾಪರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಕ ಚಾರಿ আগলে লেখো when chemical equilibrium সিঙ্গেলটা equilibrium যদি জোড়াটা equilibrium করবে equilibrium সিঙ্গুলার ফর্মটা equilibrium করবে singular when chemical equilibria are added their equilibrium constant are multiplied आइए ଏଟା ଗୋଟେ ରିଏକ୍ସନ ଲେଖି ଜାଗା ଛାଡିବ ଏଠି ତମେ ଲେଖିଲ ସବୁ k1 k2 ନା ଏଟାର ଲେଖିବ ଧର k1 यार k2 यार ଏଟାକୁ kc ବୋଲି କହ ହେଲା ସମସ୍ତ ତମେ ଲେଖିଲ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଲେଖ ବାଟ ବୁଝି k1 ଟା ଲେଖ kc ଟା ଲେଖ କେମିତି ଲେଖା ହବ k1 kc ଆଉ k2
बारगल केवन के रहला बोलो केवन से निकाल लोगे into power 2 by into the power 2 to the power 1 बोलो कितना के बात कर लो 2 बात कर लो क्या बोला सोच रहे बोल पे लो हां बात कर लो बोलो नोट टू पावर 4 नोट into रे नोट into power 2 how into 3 2 বুঝুরে বাসা বল কোলা নট টু পাওয়ার 4 into power 2 into power तमे किछि देखि पारबो जानि पारबो इक्वेशन 1 ता सहित इक्वेशन 2 ता ऐड कराइ छै इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एक्चुअली हुए कोन एटा कॉस्ट करो ठीक हमें सबले रिएक्शन ता इहुला लेक्चर प्रकृत रे जो रिएक्शन ता होउची एटा सिंगल स्टेप रे होउनी आगो N2O2 सहित मिसुची N2O होउची पुणी N2O2 सहित मिसी के NO2 होउची तो एटा गोटे स्टेप एटा स्टेप 1 एटा स्टेप एटा फाइनल इक्वेशन बुझि पाइलो अला अला তাহলে ইকুয়েশন কোলা দলা করতে পারো ফার্স্ট এইটা হচ্ছে এটা এডি কনভার্ট হচ্ছে কনভার্ট হেই সারলা পরে পুনি অক্সিডেশন মিশি এটা হবে ওটা রিঅ্যাকশন স্টেপ এটা স্টেপ কহ যাচ্ছে মাল্টি স্টেপ বর্তমান তিন মলার আছে কথা কইবে এক মলাকে আসকে দিছে তিন ভাগ তুমি কইছি দুই হয়ে গেছে কিন্তু ডাইরেক্ট কইছি সেগুলা রিঅ্যাকশন সব স্টেপ দেই রিঅ্যাকশন স্টেপ দেই সে কইছি তাহলে তোমাকে ধরো এবে কইছি তো জিনিসটা বুঝো তাহলে কেসি টা তোমাকে যে ডকেইছি ফর্মুলা হিসাবে কেসি টা সে কইছি k1 * k2 এই জিনিসটা কইছি আড করা হইছি
तो वैल्यू दीटा कर मल्टीप्लाई तू कोन पाई जदी तोर मुंड थिबो जदी तू देखि पारुथु जे जो केसी रो जो वैल्यू ता आसी छि k1 और k2 जदी दीटा को मल्टीप्लाई कर देबो सब कटी गुडा गले केसी रो वैल्यू आसी देखुनो एना कर दउ k1 रो वैल्यू केता अछि हम निजे देखो एटा मल्टीप्लाई करबा n2 रो पावर 2 n2 रो पावर 2 o2 এটা n2 কলা n2 কোন হবে n2 रो पावर কেতে 4 ডিভাইডেড বাই কি n2 रो पावर 2 3 देखो किसी कटिबनी আর কিছু কটিবনি দেখো এই টর্মটা আর এই টর্মটা সমান আছে উপর তল আছে তাহলে এই দুইটা টর্ম কটি গলা আর কোন কটিব আর কটিবনি কটিবনি যদি ন কটলা বঞ্চিলা কোন NO2 ର ପାୱାର କେତେ 4 N2 ର ପାୱାର କେତେ 2 O2 ଥିଲା ଗୋଟେ ତିନଟା ର ପାୱାର କେତେ ହେଲା ମାନେ ଏତला ମାନେ କେସିଟା या हेनी कि अरे केसिटा एटा हेनी कि ना बुझ पाइलनी तो से कहूची जेतना स्टेप मल्टी स्टेप तमे आर वर्ष पोटेशियम केमिस्ट्री पढिबो 6 टा स्टेप रिएक्शन 6 स्टेप दे कि होची यदि 6 स्टेप हे कि हबो धर तुमको कहिची जे फर्स्ट रिएक्शन रो K1 सेकंड रो K2 थर्ड रो K3 फोर रो K4 K5 K6 एबला देखियो 6 टा तुमको कहि दिबो ताले फाइनल K टा बाहर कर ताले फाइनल K केमति बाहर करबा K1 into K2 into K3 into K4 into K5 into K6 बुझी पाइबा रिएक्शन ऐड हे गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे सब एग्जांपल बुझे धर m बोले गोटे एलिमेंट अछि सीए l सहित मिसिला ml1 हैला बुझी पाइलो m ता मेटल बुझी पाइले l ता गोटे आयन मिसिला तो फर्स्ट स्टेप रे जो इक्विलिब्रियम अवस्था दे k1 बुझी पाहो सेकंड स्टेप रे ml1 सहित गोटे l मिसिबो ताको ml2 कहा जाय ml2 सहित पुणी गोटे मिसिबो ml3 कहा जाय ml3 सहित पुणी गोटे l मिसिबो ml4 कहा जाय ml4 सहित l मिसिबो ml5 कहा जाय ml5 सहित l मिसिबो ml6 कहा जाय अब घरे बसी के जिंस तमे निजे टिके वेरीफाई करिवो समस्त को k1 काढिवो यार k1 काढिवो k2 काढिवो k3 काढिवो k4 काढिवो k5 काढिवो k6 काढिवो तमे सब टर्म रा मल्टीप्लाई कर दबो काढी माने बुझि पाछो तो अरे k1 काढी परिबो तो मल्टीप्लाई कर दबो लास्ट को तमे देखिबो k रो जहां बाहर जाबो से आबो k रो कोन बाहर जाबो ता k c ता हबो n प्लस 6l ml6 इधर लास्ट को देखिबो हम लिखतो सुना या तू समय आबो के क्रॉस चेक करी परिबो जे ऊपर बसबी होला देखिरो ना कोन परिबो एटा आगो लिख दियो एटा आगो लिख दियो एटा लिखनो तो एटा लिखছো तो ए इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट बुझिपाइलो तुम आसिले मारानी हो जातो जातो रे पांच और ताली बोल हेलो रे नेक्स्ट पेज बन्नी बुझिपाइलु इबार को नो आगो जिबा ये हॉस्टल पिला सब घर को पळै गली तू तो आसुनो सुनले
ଆସ ତୁ କହିଲୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଘର କୋଉଠି? ଏ ବାବା ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ସିଏ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ fan। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତମେ ଜାଣିନଥିବ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଶୁଣିଛ? ଜାଣିଥିବ ଯେ ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ ରିଲେଟେଡ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଗୃହ ତତ୍ଵ ଲେଖା ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟା ସେ ଶୁଣନ୍ତି ମୁଁ ପରେ ବହୁତ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ବୁଝିଲି ଗୀତଟା ହେଲା ଯଦି ପଚାରି ବୁଝେ କେବେ ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେବେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ ଟା ଯୋଉ ତାର ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର କମ୍ବିନେସନ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ଶୁଣିବ ଓଡିଆର ଆକ୍ଷରିକ ଭାବ ମାନେ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖି ହବ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ତୁ ମାନେ ପୋଏମ ଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ତମର ଏବେ ଉଠିଗଲାଣି ଯୋଉ ଏଇ ଅଛି କି ନାଇଁ କେଜାଣି 11th ରେ ଆର ବର୍ଷ ଥିଲା ଷ୍ଟପିଂ ବାଇ ରୁଟ୍ସ 11th ଖବର ଅଛି ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟଙ୍କ ଲେଖା ସେ ଗୀତ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ତା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପଢା ସରିଲାଣି ତ ଷ୍ଟପିଂ ବାଇ ରୁଟ୍ସ ତ ପଢିଛୁ ରବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ କବିତା ଗୁଡା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଲେଖା ହବ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ କବି ଲେଖିଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ତା ସାର ମର୍ମ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ସାର ମର୍ମ ଗୁଡା ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ମଣିଷ ବୁଝିବାଟା କଷ୍ଟ ଲେଖ ओके भाई क्वेश्चन करो नेक्स्ट मन को क्वेश्चन पड़ेगा आज पड़े आरंभ कर दो आज पछिल 15 मिनिट सर क्वेश्चन ऐसे केवन सेटा लिखलो नि कि लिखलो सर अरे पढ़ी गला छोड़ दो पर नीचे कुछ नहीं करियो तो ही ना लिखो रहा 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 लिखिलो कि ये सब कुछ बड़ा आराम कर दो आज का से सॉरी बोल रहा है होस्टेल क्लास पे टाइम है तो लग रही 6 6
हां अरे पुलिस ना वेडे यार ना ना सॉल्व एटा ऊपर आडी सॉल्व अरे सब ऐड कला नॉर्मल आडी न हल सब ऐड कला पे एटा सब ऐड कला पे एटा बनबो ना आडी न हल ହେଲା देखो ली चार्टेलियस प्रिंसिपल और साइंटिस्ट का नाम से रही थी ली एली ली चार्टेलियस सी एच ए टी एल आई ई आर अपोस्ट्रोफ दिस इज मिस्टेक ब्रैकेट लिखा तले factors influencing ब्रैकेट लिखा था भितर माने एटा कोन आमे कोन पढला जाय तो factors influencing chemical equilibrium factors influencing chemical equilibrium देखो according to the principle according to the principle इन्वर्टर को मानते लिखो डाकिल लिख लियो तो और जोड़ा नंबर पे लिख देखो if a system in equilibrium is subjected to stress ब्रैकेट लिखो change in temperature comma pressure or concentration temperature pressure or concentration bracket sara concentration bracket sara comma the equilibrium shift or equilibrium shifts shift shifts shifts in such a way so as to cancel the effect of stress imposed बुझे नहीं पूरा समझ में सर बुझियो imposed on it दूसरा वीडियो कौन से कहूची तम जदी कहिथि देखो गोटे रिएक्शन जे हाइड्रोजन एटा बारंबार मैं करूची गोटे रिएक्शन सहित एक्विनेट हेले न 2HI धर तमको मु कहिथिली जदी एठी इक्विलिब्रियम हेई गला जदी एठी इक्विलिब्रियम हेई गला ताहाले मु आ प्रोडक्ट पाइबी नाही तो सर प्रोडक्ट देखा जाउची बट पाइबी नाही को तम मु कहिथिली जे हाइड्रोजन सहित मिसिबो मिसी साला पर पुनी कोन हबो ना HI टा पुनी भांगी जिवो भांगी पुनी पुनी कोन बडे जिवो ता माने मते प्रोडक्ट मिलिबो धर मु चाहूतली से केमिकल रिएक्शन HI बाहर करे कि मु कोडे करबी HI टा एसिड हाइड्रो आयोडिक एसिड टा को कह जाय धर मते से एसिड टा दरकार pH slightly higher than that of HCl HI actually gaseous state रहता है मेन ये था पूरा gaseous न है सेमी गैस वाले रहइबो लिक्विड और गैस को
HCl ଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଜାଣିଛ ତ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ତ ନା ଲ୍ୟାବରେ ତ ମୁଁ କରିଛି ଏସିଡ ବେସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜନ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଲିକ୍ୱିଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖିନ କି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଲିକ୍ୱିଡ ନୁହେଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ୟାସ୍ ତାକୁ ପାଣି ସହିତ ମିଶା ହେଇଛି ତ ପାଣିରେ ସିଏ ସଲିବୁଲ ମିଶିକି ତାପରେ ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ କରାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ତାର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ନା ନା କି ଭଳିଆ ପିଏଚ୍ ୱାନ୍ କି ଭଳିଆ ପିଏଚ୍ ୱାନ୍ ତୁ କୋଉ ଏସିଡ ନେଇକି ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ ପିଏଚ୍ ୱାନ୍ ତୁ କେମିତି କହିଦେବୁ ତ ପେଟ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି 1.4 ତାର ଲ୍ୟାବ ଯୋଉଟା ଅଛି ଭାରି କହିବ ନା ଏମିତି କହିହବ କି 1 କୋଡା 2 କୋଡା ପିଏଚ୍ କହିହବ କି pH ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ କନସେंट्रेशन ନ ହେଇଛି pH କହିପାରିବି କିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର କି ୱିକର କହିପାରିବି सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्गर pH तो କହିପାରିବୁ pH ପାଇଁ ତ ଦରକାର ଆଗୁ ଗଲେ କହିବି pH ପାଇଁ ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦରକାର ମାନେ କେତେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ ଅଛି ସେଇ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିड ପେଟରେ ଅଛି ହଁ ସେଇ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ପେଟରେ ଅଛି ପେଟ ପଡୁନି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପେଟ ପଡୁନି ତୁ ସେଇ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିड ତୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବୁ বা ତମ ଲ୍ୟାବ ଯୋଉ ଅଛି ଲ୍ୟାବ ର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ୟା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଲ୍ୟାବ ରେ ବହୁତ ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ ତମକୁ ଦିଆହଉଛି ହାତ ପାତ ପଡିଲେ ପଡିଯିବ ଭେରି ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ ଗ୍ୟାସ ର ଏଚ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ହେଲା ତାହେଲେ ମତେ ମୁଁ କହିବି ଏଚଆଇ ମତେ ମିଳିବନି ମୋର ଏଇ ଲିଟରେଚର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପଢିବାର କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଟା ଗୋଟେ ପଟକୁ ଶିଫ୍ଟ ହଉ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଟା ଗୋଟେ ପଟକୁ ଶିଫ୍ଟ ହଉ H2 I2 ବସିକି 2H ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ମିଶିକି ମୋର ଖାଲି HI ଦଉ বা ଖାଲି HI ଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ HI ଥିବ ଭାଙ୍ଗି ଖାଲି H2I2 ଦିଅ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ନ ହଉ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କାରଣ ରିଆକ୍ସନ ହବ ମାନେ H2I2 ରିଆକ୍ସନ ହବ ମାନେ ଯଦି ରୁମ টেম্পরেচର କଣ୍ଡିସନ ଟା ମେଣ୍ଟେନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ତାହେଲେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆଭଏଡ କରିବା ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଲିଟରେଚର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ତ ଏଠି କଣ କହିଲା ତ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆମେ କେମିତି ଆଭଏଡ କରିବା ତାହେଲେ ବାହାରୁ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଇଦର টেম্পরেচର ନହେଲେ ପ୍ରେସର ନହେଲେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ এই তিনটা ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଚେଞ୍ଜ କଲେ କଣ ହବ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଟା ଶିଫ୍ଟ ହବ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଆଇଦର ଆଗକୁ ଯିବ ନହେଲେ ପଛକୁ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ମୁଁ টেম্পরেচର ପ୍ରେସର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି ତାହେଲେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆଗକୁ ଯିବ ନହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲିଟରେଚର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଠିକ ମାର ଦେଖା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ପଡିବ ହେଲା ଗତି ନା ପଡିବ ଗତି ରାଗ ହେଲାଣି ମୁଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି କି ନେକ୍ସଟ ଆସିବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିକି ଆଣିବ ଲେଖିବ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦବ ତାର ଅଛି इक्विलिब्रियम स्टार्ट यार K1 ଦେଇଛି
सेकंड रे C plus D ଦେଇଛି 3A ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଇଛି F2 ଧୀରେ ଦେଇଛି 6B D 2C ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଇଛି F3 ପଚାରିଛି hence କୋଉ ଅପସନ କରେକ୍ଟ which is correct চিন্তা করা ଦେଇଛି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ କୋଉଟା କରେକ୍ଟ K1 X2 X2 equal to K3 B option ଦେଇଛି K1 of 3 is 2 K2 K2 3 C ଦେଇଛି K1 S2 K3 D ଦେଇଛି K1 3 K2 समान ହେଇଗଲା समान ହେଇଯାଇଛି B ଆଉ E ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ यार पावर छू B ଟା लो B रे यार पावर छू कर दियो C रे यार पावर छू चल ओके फोटो बनियो वाला दिया उसके देखा चेष्टा करियो दादा मुंड लगे तुम जति काजी कैरेक्टरिस्टिक्स पढाइली से भीतर मुंड लगे तुम देखिबो कहा कहा भीतर कोन एक्सप्रेशन बाहर करि हबो बोले एक्सप्रेशन ता ठीक होला